যত মিডিয়া তাকুক সংলগ্ন খাকাহাম তাই হামজামাই রহল आं हक थाइसान थानि सानान बागैनो दिनै नं बुसकांगमा फाइजा चिनी बरम गोनां मिनिस्टार विकास देब बर्मा मिया 22 तारिख अक्टोबर सालकिसा सिगां जे स्कलारशिप न पेयै जे आं कक सामानि आबोनो पेयै ब जे कक सामानि ससियेल मिडिया रग सिया बुजिया वइनो कक सामानि थिगिया তাই ডাইরেক্ট আনো সুর খাইমানি চাইলে যে সামানি এবং আপনার লজিব যে সুদীপ রায় বর্মন বিধানসভা কক সামাবাই আং সামানি আবনি বিসিঙ্গ কথা লাইজাক টমুর আপনি যে সামানি অবরণ তিনি ফিরকনা বাগৈন এবং কিছু তথ্য নংনি বুসকাঙ্গ তুবুই সানানি বাগৈন আং তিনি নংনি বুসকাঙ্গ মা ফাইকা নরক যতন সাইমানো মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা তিনিসে পর্যন্ত गोबां मा प्रेस मिट खायका मिडियानि बुसकांग কক साका ससियेल मिडियानि बुसकांग কক साका आबोनि बिसिंग दिनैसिम पर्यन्त आं नरंनो साव नंनि जारा यूट्यूब बा टीवी चैनल बा ससियल मीडिया नर कापसे पर्यन्त दे नरक न्यूज कवर खाइमानि आ न्यूज तो नरक बारबार तैसा नाय नायदि दिनैसिम पर्यन्त ब सठिक भाबे तथ्य डाटा दिनै रिमायाखौ कुमपुर साव 30,000 न स्कलारशिप जाका কোন দিন সাও মিয়া সাওকা 36,000 ন রিউখা অলকাই সাওকা 30,000 ন রিউখা মানে বিনি কোন ঠিক করে বসিক জনা তাকলাই বছর 2023-24 বসিক জনা স্কলারশিপ এপ্লাই থাকা আপনি কোন সঠিক তথ্য করে বসিক জনা তাপসে পয়না স্কলারশিপ আপনি কোন তথ্য করে বসিক জনা মাইয়াখ আপনি মত তথ্য করে বসিকটা আধার কার্ড ইনভ্যালিড আপনি মত তথ্য রিমায়া বসিকটা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট আপনি রিমায়া একাকাই বজে একটা দপ্তরনি মন্ত্রী বিনি থানি যত তথ্য তৈরি সানানি কক নামানিব তাঙি বসাইমে আমকে বিন বেথয়া ব তথ্য বিক্রি ব মিনিস্টার ব সানা নাঙ্গো বিনি দপ্তর ডাইরেক্টর তঙ্গ সেক্রেটারি তঙ্গ জয়েন্ট ডাইরেক্টর তঙ্গ বর্ণ সাকানো সাপ সাবনে তথ্য রেডি দাবো আং নং বুসকাঙ্গ সানানি নাইও যে বুসক জরা তাকলাই বছর 2023-24 চিনি টোটাল স্কলারশিপ नि बागै एसटी स्टुडेन्ट টোটাल एप्लाई खायका 35,665 जना ताबसुक जरा स्कलारशिप माखा 30,536 जना स्टुडेन्ट माने बुरिसला प्रक्टोटल माखा টোটাल ताबसुक जरा माखा 5,133 जना स्टुडेन्ट ताबसुक पर्यन्त मायाखो आधार कार्ड इनभ्यालिड अब 246 जना फेक इनकाम सर्टिफिकेट 122 जना बेखाय ताबुक जों नुखा जे एसटी स्टुडेन्ट नि स्कलारशिप एप्लाई खानायनि तारिखा 31 तारिख अक्टोबर 2024 पर्यन्त एससी रंनि स्टुडेन्ट नि स्कलारशिप एप्लाई खानायका 31 जानुवारी 2025 पर्यन्त बेखाय एससी रंनो जे जुदि 31 जानुवारी 2025 जरा रिमान होकाय तिनि एसटी स्टुडेन्ट रंनो तांगि रिउमाया अबिषय माननीय मन्त्री महोदय विकास देब बर्मा तां कक थाइसापन सायमको खासुबजा तांगे बबां टंग दातारनो बतथरनो तांगे स्राय के साइमे अब 5,133 जना बिसिंग आधार कार्ड इनभ्यालिड आंगमनि नाका 246 जना फेक इनकाम सर्टिफिकेट 122 जना अबनो बाद दिवै बाकिनो नंतांगे ताबुरिया बंगनि तो डकुमेन्ट जतन अलरेडी थिगुं थामैका आपलोड ब खाइदिका ओ चेरेर तांगे तिनि हयरा नङै त ओ दातानो बतांगे रिमाया आ जुदि आधार कार्ड इनभ्यालिड 246 जना टांखाकाय अ 246 जना नि मुंगन थि खालायै ताङै नों ब एसडीएम नि आन्दार ब सब डिभिजन नि आन्दार आ एसडीएम नि चिठी सही बर नमन दादिका अपडेट खाइदि नि नों साइमेया नि दप्तर ताङै साइमेया आपनि दाइ साबो नि दप्तर यादा नि यादा नों ताङै दिक निर्देशन रिमेया फेक इनकाम सर्टिफिकेट ताङै इनका आपनि इनक्वायरि खाइना दायित्व 122 जना बाद दुइता बाकिनो त दिनि बायदि मैं स्टूडेंट तीन स्टूडेंट नो बैंकॉक सालेका बरक ऑलरेडी बंगे जे आधार कार्ड एक आधार कार्ड हिंदी निन अब इनभ्यालिड नु माने अब जतन भ्यालिड खाइ बर अपलोड खाइ बिखा रिदि नों बर न तांगे रिमाया ताबो 2023-24 नि गोबां मा चेराय निनि स्कलारशिप माया यो नो दाता रिकभरी 5,133 जन माया हेका 2024-25 ने बाकी एप्लाई खेने ने 2023 को निसे 24 ने स्कलारशिप माया का 2000 निने 24-25 निके बाइकिंग खाइना नि ब अर कक साउकाता कैसा तम उनको नि सिस्टम नि व्यापार कक साकाबो तम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बाय तब मा खाइनाय आं मानि ना खाबिना कक किन्तु मिया डाइरेक्टर में जखन जों मिटिं खाइब्रेचिनि कमिटि कैसा तंग जे असेंबली नि कैसा कमिटि तंग अब कमिटि ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आरो 11 जना मेंबर
চেয়ারম্যান কা প্রমোট রিয়া ও কমিটি ও যখন থাঙ্গে ডাইরেক্টর নাংসিংকা ও তথ্য রক না আংটিখাই নাই মাখা একে তাবু আনি ককমখা যদি 31 অক্টোবর জরা বিসিঙ্গ যদি চিনি বরক এপ্লাই খাইমে একাই যারা এপ্লাই খাইমে নি বনি ভবিষ্যৎ তামুং নাই তিনি নার্সিং পড়িনাই মার্কশিট মায়াকো বিএড পড়িনাই নার্সিং মার্কশিট মায়াকো গোটে এপ্লাই সি খাইমে ইয়াকো তামুং নাই আর যে তাবু কি স্কলারশিপ 2023-24 নি মায়াকো বরটো 24-25 তা এপ্লাই ন খাইমে বং ভবিষ্যৎ তামুং নাই ও ব্যাপার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নংতামো ইয়াপ্রি রমখা তামো ইনিশিয়েটিভ না কানে মন্ত্রী হিসাবে দপ্তর নি aboni bagin ang sawo nung abono jadi ঠিক ভাবে নাইকলি মাই আঙ্কা কাই নং ও দপ্তর ন জাকারে দিদি তা কাছে কাহাম কা চালক মানাই না সাবি বো abono তুম প্রজা খা ডাইরেক্ট শুট তাম ডাইরেক্ট শুট একজন এমএলএ চিফ মিনিস্টার ন রিজাইন খাইনা নি বাগে দাবি খাইমানো খাইনা খাইবো চিফ মিনিস্টার নি ব্যাপার जों দাবি দিছাই মানো আবো যে কোন আবো বিরোধী হিনিয়া সরকার দল তংগে সঙ্গে সেই মানো abon ko kalau nanga dokter na salong me kan nanga abon romi tanna ni to ni ning ko ko krible অধিকার করি নি একজন এমএলএ যে কোন দাবি খাই মানে বিনি রাইটস দङ বিনি অধিকার দङ বসাকাবা সামানি চাইয়া বুজিয়া সুজিয়া আं ববनो বুজিয়া বুজিस তাবুক नों खानादि अ मिडियान बुसखांथि नां सावो नों खानाय नायदि बबनो आं बुजिखा बुजिया आं डाटा बेस दारिखा नों आगि जे प्रेस मिट खायमाने मेसेज जरा नों सोशल मिडिया जे सामाने नों आरो डाटा बेस हिसाबै दा साका बसक मानखा बसक माया बतुइन कर नों तथ्य भित्ति दा नों साका आं दिनि जे सामाने अब तथ्य भित्ति दा नि डाइरेक्टर नो सिंगि नायदि अ तथ्य मिया डाइरेक्टर नो जु आं रिया कारण मा टां सायमाने कौजा बरां सियां खाबा बरां सियां खा बरां बुजियां खा नों सादि उचित শুধু नों डक्टर याकने नों मन्त्रीनि रिजाइन खायसाव नों माया नों रिजाइन सिदिना नांगौ नों अमा ठीक गया नों तारपरे नों ताबो एससी रमनिखाय 2025 जरा एक 25 नि 31 জানুয়ারি পর্যন্ত नों दिखा अब व्यापार में कोन इनिशिएटिव करे नार्सिंग पढ़ने बीएड पढ़ने अप्लाई खाइमिया बिनि बागे बिनि कोन को करे एका अब व्यापार न बो बिनि कोन इनिशिएटिव करे ते आं ताबुक सानानि नायमा मो सुंमान हेंका काय मो ते कायसा गुरुतर अभियोग अमंखा एनआईटी वो परिनाय 15 जनानि स्कलारशिप बिसि रां हाब थांकाको ताबु स्टुडेन्ट रक बबे मालाय थांग सावा खेत फालै आबनो रां मा सुनाय ऑफिशियली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि कोन नादि इको चिठी रहका एनआईटी वो इको चिठी रहका मार्कशीट बरनि मार्कशीट तारिदि बंनि ताय एप्लाई खाने सुजुग तारिदि बर ताबु सुजुग खाय को मे एप्लाई खायनिया स्कलारशिप नि बागै बंनं को खाय तनि जाखा इको बरनि दिगा खाय को बरनि 15 जननि को लिस्ट तिनि आनि थानि फाइका आं चिठी सिका माननीय मन्त्रीनो चिठी सिका अ 15 जन बरकनि चेरायर जेतो नों रां हाबका 1 मासनि परेसे बं आरो नोटिस होबयो जे रां बिसे हाबका ने जेखाने नों रां बिसे हाबथांगा लगे लगे न बनो नोटिस दिवै बांको वै नों खाइमा 1 मासनि पर खरस खाइपेचा तब अ गरीब अंशनि चेरायर तामखार अ रां न सुनाय बनि खेत फालैसे मा सुनायको गनो स्कलारशिप सिमाया अब कखुंखा एकजन मिनिस्टार ने अब कखुंखा हा एकजन मिनिस्टार आमति कक साउइ दा मान बिनि पट्टुकल आसुगै मन्त्री छिटा आसुगै बा कक साइते मान उस्तन न गोबां सादाय दंगौ जे बसाका जे बे 1400 कोटी टाकानि एकजन एमएलए जे कोन বিষয়ে साबजेक्ट कक साइमानो राइट्स दंगौ बिनि अब वर्ल्ड बैंक नि केंद्र सरकारनि रां सक पैमाने अब विषय आं साइमानो मियाबा सब साका चिन कमिटी वां साका जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि हयते ताबसु पर्यंत ओ जे 1400 कोटी टाका बो विधानसभा केंद्र बसिकाय खरच खालायजाका पिप्रसार हामख्रायनि बागै आबोनि तथ्य दिदिने आफोर डाइरेक्टर सरकार जों विधानसभा केंद्र बाबे रिमाया ब्लक हिसाबै जों रिमानो ब्लक भित्तिक जों रिमानो तब आनि कखुंखा 1400 কোটি টাকাनि সম্পর্কে কি आं একজন এমএলএ একটা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ হিসেবে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আনকে সিংহান ক্ষমতা করে সাইডে মাখা
যে একজন প্রতিনিধিনি তাম ক্ষমতা তং তাম সানানি অধিকার তং ব নিজে সাইমিয়া কিছু বুঝিয়া আর একজন পট্টুকল তঙ্গই একটা মিনিস্টার ও তঙ্গ একটা পার্টি নি ফ্ল্যাগ খাসিবই কোন একজন বিধায়ক ন নিপাত যাক অমুক বিধায়ক নিপাত যাক মুং খই স্লোগান দিমায়া আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ খাইমিয়া নাকি আনি ও মিয়া 1400 কোটি টাকা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি বিষয় সামান নাকি সুদীপ রায় বর্মন নি অঙ্ক বাই কক সামান বাই নাকি যুক্ত তংফ তামো যুক্ত তং সুদীপ রায় বর্মন যে ইস্যু নতে বিনি এগেইনস্ট সাকা ও ইস্যু বাই ইস্যু তা পার্থক্য তং সুদীপ রায় বর্মন এগেইনস্ট কেস খাইনানি কক সাকা তাং কেস খাইলিয়া তাঙ্গে কেস খাইলিয়া ব 300 সিরিং থাকা ang challenge kaisau nong media kok borok channel ni media nang challenge kaisau manane mantri no hadi discussion khainane hadi talk show khaile di open ground to usden buskang jotan buskang go hadi challenge khaile nai scholarship ni issue no tei suda ekta subject no tei no challenge khai salai nai je scholarship no nang busik si ang MLA Ronjit Deborma busik si hadi talk show challenge no nang ribo hadi salai nai nimbo tata tui hadi ang tata tui no khran haila হিমত তংকে নং ফাইদি সালায় নাংবা সুতরাং আমতেই কগ্রক বিনি সামানি চাইয়া একজন মন্ত্রী ব সংযত খাই কক সানা নাঙ্গো মার্জিত তংনা নাঙ্গো বিনি আবার ঠিকই ব সামানি যে আং 1400 কোটি টাকা সাথিনি নাকি সুদীপ রায় বর্মন বাই কো তঙ্গ অবতিক সুতরাং আং বন সানানি নাইও যে কোনো বিষয় না 10 জরমই সামুংটানা নাংনাই নং ও স্কলারশিপ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল কোন স্টেট সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল কোন স্টেট কোন জামেলা উঙ্গিয়া ত্রিপুরা ও এসসি কমিউনিটি নি স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই খাতিনি কোন জামেলা করে ওবিসি নি কোন জামেলা করে শুধু এসটি স্টুডেন্ট নি ও যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর সিমিত্রা ব্যবহার ডিপার্টমেন্ট সিমি তাঙ্গি জামেলা উং তাঙ্গি নি মনো সমাধান খাইদিমেয়া যত মিনিস্টার কোনো প্রবলেম যখন ফেস খাইয় লগে লগে না সলভ খাইরিব তাঙ্গে নং খাইমাইয়া ও সাধারণ ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট অমন প্রশ্ন অমন ক্লিয়ার খাইনা নুঠুন স্যার তাকে স্যার বিনিজে সামানি অবংকা এসডিএম হাবানক দগ যে নেনে ফ্যামিলি ইনকামত যে 2 নাম্বার সিনাম জাক পানে 2 নাম্বার নি থ্রু থেকে সে আমাকে স্কলারশিপ জেরাই মানে হাবিয়া নি সাও ইনকা অবনত 2 নাম্বার সিনাম জাক মানলে নি বাহাই জাতক মানলে বমতি তো 2 নম্বর ফেক তাবুক চেসপানো অ্যাপ্লাই খাইকা আইডেন্টিফাই থেকে বসে 122 জন 122 জন না বাদ দিতন্দি কিন্তু তে 513 জন নি বিসিং 122 জন বাদ দিকে তে 5000 নংতাঙ্গে দিয়া বরক ফেক এক ইনকাম সার্টিফিকেট জমারিয়া বলে তাং নং বরক না খাইরিয়া বরক তাঙ্গে কসাই তং ও বা 122 জন বাগে বরক তাং পানিশমেন্ট মানে বন খাই তাঙ্গে ন কসারি তো নং আব সাগরে জানো 5000 একজনা বরক তাঙ্গে ওতাম অপরাধ খাইকা নংগানো সাদি তেঙ্গাবন খাই তাঙ্গে নং কো খাইমিয়া সরাই সারিতা না কে নং চারে রং তিনি খানা ফাইদি খানাকে হাবনাই সনিকে হাবনাই 25 তারিখ হাবনাই 26 তারিখ হাবনাই ইনি তাঙ্গে নং সা ও বন্দাসরনি ও সামননি ও সাবরুননি ও রিসমুকনি ও দামসরনি ফাইনের হইরে নংয়া দেবা কষ্ট নিয়ে বারাং খরচ থাঙ্গে দিবা এই আবনি বাগিনো সরাই আর তাইসাং সাও ডাটা দিকটি যখন जों নিউজ নি বসকাঙ্গ বা লোকনি বসকাঙ্গ কক সানা থাঙ্গাকাই তথ্য দিতে সাগাই যাও তাও তাংনো পরিষ্কার সাইরিকা যে বসিক জনা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই খাইকা বসিক জনা স্কলারশিপ মাংখা বসিক জনা তাবু মাইয়াখো আধার কার্ড ইনভ্যালিড বসিক জনা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট বসিক জনা এসসি র বসিক জরা অ্যাপ্লাই খাইনানি সুযোগ টং এসসি র বসিক জনা অ্যাপ্লাই খাইনানি সুযোগ টং অমো তাবুকি ন্যাশনাল স্কলার পোর্টাল বাই এনএসপি বাইদা খাইজাগি টং না পিএমএস বাইদা খাইজাক টং তা কাছে সিনম সুযোগ টং তামো ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি ট্রান্সফার বা ডিবিটি বাই বক্সিং খাইমান নমন অ্যাপ্লাই ও সুযোগ রং তাঙ্গে বসরাই সারকে ছায়া সানো নাঙ্গো একাই ও যে 15 जना एनआईटी नि जे छात्र नि अकाउंट भूले फना बनि अब तो छात्र भूले बरन कमने के तब रंग हापा नंग बरन तब रंग दिफान खाइदे अब चेष्टा खाइजा काइनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जारा भूल खाइजा नंग बन पनिशमेंट खाइगरे दि बन शास्ति दिगादे ब भूल नि बन बेतन तांखाइ दिनि भूल खाइमेन नंग छात्र तांग जागा फाल दिनि नंग बरन नुनुइ साइ तंखाबा
loan nawe sudi hin tongka ba abta nung montri jab sai meya ni borong no onur khake nong aro bole hat tangka nor abo phiro likhe chabana o ekta duita nor sai mano ke boro khoros khai tai already ke o gori pong sarpun mote cost ka pori nai no but aba ke difan ke abo tribal health department eto kotor ma department bo ke abo no ব্যবস্থা khai meya 8-9 লক্ষ টাকা রাখনা কি আপনার মুখ খাই দিবে আমার সাথে কত না মুখ খাই যাবে অবিষয় না কাই বতাং अपन ব্যাপার কথা কাছে কক ছায়া তথ্য ছাইমান নাই সিনাই নুক নাই বখাতাং अपन ব্যাপার কে সাই সাই ছাইমেয়া অমন আনিক যে মাননীয় মন্ত্রী সানা নাই ও চেয়ারে রংনি জীবনতে নং খেলাটা খাই মো রাজনৈতিক খেলা মো বড় রংনা নিবাগै सोलोंनायनि बागै बर' अनेक कष्ट खायो बुमा बुफानि जायथ' बय जतन बर' परिना फायो सोलोंनायनि बागै आबन बिसिंग जों जुदि ट्राइबेल हेल्थ डिपार्टमेन्टनि किसासा सुबय माखाखाय बन अनेक हेल्प फोरखौ के अफक्से जों सानांगौ आत्ता किसे साथ आमने तो थानायाव बो साजका जे डिपार्टमेन्टआव थांगै विजिट खालामनाय जागोल डिपार्टमेन्ट याकादि जदिसे नायखलना रुङाखै डिपार्टमेन्ट याकादि बाट तिनि साका मिनिस्टार याकादि तमंसे मिनिस्टार बन याकारै ताई कबनि तरि त निनि वान सुङा नायखल जा रत काबन नायखल ताई सा मिनिस्टार माने मन्त्रीनो जुग ताई सा रिनाय बागैता बो सिकाया कारगथ रिजानि गाथ अब माननीय मुख्यमंत्री नायने चीफ मिनिस्टर बले चीफ ले मंत्री बिसिङ जतने अपारा मंत्री अपारा बहुत डिसिसन खाने सामने ने या सब उपयुक्त आजागा नन खरकसांगै केबो जदि नि प्रस्ताव लेखाय ना अब तो आमको नै अब त उल्नी व्यापार ताबु जे मिनिस्टर तंगो ओ मिनिस्टर ताबु जे वर्तमान मिनिस्टर ओ मिनिस्टर बिसिङ अने उपयुक्त तंगले बियाको रेडी ना सातटा कासा जगह जे और जगह जे स्कॉलरशिप नि गयो और कि दप्तरनि द बेथन नाटि मन्त्रीनि बेथन तांगन सुक्छ और आनी मकल हंग्याका और दप्तरनि बेथक करे और डायरेक्टर सेक्रेटरी बेथक करे और मंत्री बेथक मंत्री दिग निर्देशना रेखा काय ओ सेक्रेटरी और डायरेक्टर खाइनन बाध्य डायरेक्टर मिया आं एकजन एमएलए मिटिंग अफ फाइका आं अतथ्य तीन टेख्लाय नाखा नों मंत्री तां टेख्लायनाय साइमेयाला नों मंत्री ओ दाता न तां टिख्लाय मिडियानि बसकांगो साइमेया रंजित देवबर्मा एकजन एमएलए एकटा कमिटिनि मिटिंग मेम्बार गय टिख्लायनाय मान हंग्याकाय नों मिनिस्टार का थाङै माया अब निन बेथया আর স্কলারশিপ টি যে মন্ত্রীনি বেথ মানে বো জায়গা তো সিসা बेथय कमन ता स्राय स्राय बदि सटिक दाता दिमाया प्रशासनिक भाबे स्पेशल ड्राइव खायो अबर न बंग खाइमा खाम स्पेशल ड्राइव खायो ओ आधार कार्ड इन बिलेटिन तो माने इनकम नि अबर न बंग खाइमा खाम विशेष कर आधार कार्ड इन बिलेटिन बन खाइमा खाम एसडीएम न पाठो गइर खाइमा खाम सबटा खाइलिए बले जेहेतु बत बीजेपी पार्टी निंगै ताबो एमएलए मन यागुलो मिनिस्टार का ओंखाय अ जागा तो चीफ मिनिस्टार नि नेतृत्व बबो खरकसा मिनिस्टार आ जागा खाय बंगनिखे कि बेर्थता नि माने यासि सुजांनि जागा क्लाया ता जे बंगनि पार्टी खाय अब बंग पार्टी नि बेपन तांसे अत तबन व्यक्तिगत भाबे ब मिनिस्टार अ दप्तरनि मिनिस्टार बेथुमन बगे सांसाव बाकी तो अब चीफ मिनिस्टार नाय अब तो कोनया अमत जेता बिनि दप्तर जेता बेथ ब स्कॉलरशिप न कमिया ताबु नमनि ताकलाय नम्बर वाति फैया आ समय कामयाम जे गोबां मा निनि जों फ्रें जेता कारेन्ट पालार बाइक लाई देखा गोबां मा जागा नष्ट अंखा दप्तरनि मन्त्री जोंनो फोन खायो जे माननीय एमएलए निनि एलाका तम समस्या अंखा बिनि दप्तरनि डाइरेक्टर सेक्रेटारि फोन खायो सार निनि एलाका वो तम समस्या अंखा बरो अंखा बो एलाका न बिसि ताबुं न कारेन्ट जों फ्रेंना जों थेबायना नामा सोंले बिन दप्तर के जोंनो सोंगाबा बिन समस्या तै बा कोन दिन जोंनो एमएलए नुखा दिनसे बयनो नुंगै द सोंगाबो जों थांयाकाय बिन आरो सोंगै यांगाकाय बा दिनसे बयनो साका सबसे दुखजनक आ दिन इंको तंगो जे बिनि भूमिका रंजन रियां एमडीसी तंगो भूमिका नंद रियां तंगो आंबोनो सोंका आने अरनि फरवार्डिंग जारे मेडिकल नि बागै चिकित्सा नि बागै जारे दरखास्त खाइनाय नों खरब उसों न रेखा अनेक रिखानि सब अनेक रिखा खरसन मुंसादि आनो लिस्ट फुनुदि खरसा फुनुमाया खरसा फुनुगै माया आनि रामचंद्र गाटनि गोबां मा हामख्रानि सामुंनि बागै आं दिनार चिठी रिजाक प्रपोजाल रिजाक गोबां मा तिनिसि पर्यन्त कायसापन बय एप्रुव फाइर होया बा आनो जानो गया कुनि र अम खाइके
Tangi. Small business ni bagai apply khai ni boni je sau. Kebang ma cara rogan ni local ni cara dia karo apply khai kan. Khoroksa borok mungtunu din saka. Bukunu mali ya. Eng pol khai ka direct na pol khai ka mali ya begitu. তার মানে স্যার শুধু স্কলারশিপ সিমিন বিনি ব্যর্থ হয়া কারণ না জায়গা না বিনি ব্যর্থ Abon no bin betho. Abon bagin sau. নানি নিজে তারপর সামাজিক আমন বলে Ka ang abon ni kok sau na doktor nang kahampen naik kol me kan ya ka di ta kaisa kahampen naik kol mane bonai di. Tini মন্ত্রী সভা kabang ma মন্ত্রী tong. Bong against tini okok sajak jawi ni ketang sajak tong kaba. Tini. আর আমার দীর্ঘ 6 মাস যাব ও প্রবলেম নমনো তাং সুতো বই মেয়া তাংনি সুতো বই মেয়া আর সবচেয়ে তাকলাই ওয়াতি নম্বর ফাইকা হরসা মিনিস্টার দপ্তর দিন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বনি দিনি দপ্তর হইতে বড় নন তিনি গোबां मा জাগা মানি বাগি মাংখা চামুংরো বাখা তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টनि মাধ্যমে চামুংরো गोबां হাজার শত শত বর্ণ বাখা neng tribal welfare department ni minister Kiprasan ni menteri neng tangi bag malia korupsi pam tangi neng bag malia te kaisa kai boto pranyo sa edisi hapangno pranyo rang kabang roh kai nei bini je kong mote ga jaga to nung bo khoroksa edisi hapang ni party ni tamnai MLA sahib no ga jaga nin thane kuno information na tang busu jorte rang roh ja kai nei boni kon totho korbo kabang ma roh ka anso busu kabang roh ka hapung su portot da roh ka da budai kai roh ka lagi khunuman o yaga mura saka kai tuma saka roh ka amra saimi able bosau kabang ma roh ka busu roh ka nung data totho bikti sadita angmusu puti roh ka neng sadi abo totho bikti sadita kun totho korba kabang ma roh ka busu roh ka kabang nung busu kabang roh ka sadi abo to totho korible uskula se bekai rikha ta kisa tongsu paina ne nong kha ke tini to nong totho bikti sadi tin tang nong busang totho rong ti sakable neng edisi je samung roh ka busu roh ka a samung thik ba be dang kha a samung ki restricted tender ba dang na offline na dang na online na da abo tender kha neng abo kha khobor da na kha khobor na nei ta ka a samung implement dang kha neng abo mo naina nanga a samung ka ham dang kha bo nai je khaine hima jaga a jaga da thik jaga o neng me ar jaga da khaija ka abo no chat frei nei neng na nai kha nai je able ka ang su do rang ro hoka ngai to ngala ha সাথে কেসা সুমং তাম কে স্কলারশিপ অব কি জাস্ট গরিব বুসা পরিনাই রুমসুনাই রং সিমিদা না চাকরি খানে রং গতং অব abo না যত গরিব বুসা বাই চাকরি নাং বুসা রং কাইসা ফেরেক তং অব o scholarship না যতন বাগাই bo borok apply khaima abo bin kaisa guideline to buske de o guideline mote no abo apply khaija ebong guideline mote no scholarship mani tong guideline ni phatara kebna riya ka abo guideline sia tong aro ang extra bati sanatan provision kare guideline no sabe tong sabo apply khaima nai sabo maya sakte these sumu tabuk present edisi hapangni je prosason je scenario nugui nini boba hai khasong tong tabuk abo edisi proshasana jodio nanga jagani member ya phano गोबां मा तिनिबो एदिसि प्रशासन चिठी रखरो एवं आबनि कपिबो बुबा गारान रहका बुबा गारान मेसेज खाइया अम खाइनानै अबंखा रतनपुर एक बछरनि बकबां आन अरनि 17टा बिसिनि चेयरमैन बरक सयाको खायै तिति एदिसिओ रतनपुर काइसा साबजुनाल प्रमाणनि बागै चिठी रिमाने तिनिसे पॉइंट आबनि कोनो उत्तर माइया आं महाराष्ट्र साका बिसायना बसावा आबनो नाइनाय खाइनाय किन्तु 1.5 बছर खा तिनी तेसा रिमाइ खाइरिका आ कपि रो बागि जे रिमानि रिसिभ कपि रो तिनी सुबुइ रहका दुई रहरै तिनीबो चिठी रह जाकार सीएम न ब्रह्मना सीएम न रहका सिउन रिखा तारपरे काइचिनि ब्रह्मना जे चिन बुबागरा महाराजा किशोर देव बर्मा जेतु बहारनि एडभाइजर कमिटी चेयरमैन वन कपि रिखा एवं बो नाम नाइ WhatsApp ते रहमने आं जे फटे रहम नाइ बसाव ठीक दङ म अन्तेकने खाइना नामा रिखा Saat ini konstitusi ni bising no kaisa edisi ni torof hoite kaisa football ground khlaina hini je khana mani abo angka bobo hai choli tong tabu sar abo te bebar to tabang nayo sai mangala obisai no tini sayakan kahaman abon te ang filo thange naiman pore abisai bukok long Thank you sir. okay